Friends, hope you are all fine and good. जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का थर्ड लेसन, टॉपिक गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल। जो ये ब्लैम्बल गुलिवर हैं, ये इसका जो जहाज़ ये निकला था समंदरी सफ़र के लिए। अचानक से समुद्री तूफ़ान ने इसके जहाज़ को इसका जहाज़ उसी के ज़द में आया, इस तूफ़ान की ज़द में, और टूट गया। इसने कहीं से अपने आप को बचाया और ये सी शोर पे पहुंचा। ये बहुत ही थका हुआ था, वहाँ एक मैदान में पहुंचा, इसको नींद आई थी, इसने अपने आप को पाया इस मैदान में, इसने अपने आप को पाया। ये थका हुआ था और इसको नींद आ गई थी। जब ये सुबह उठा तो इसने देखा कि ये लिटिल मैन की कंट्री में पहुंचा था, लिटिल मैन्स की कंट्री में। ये इन्होंने इसको बांधा था, जैसा कि हमने ये कल पढ़ा। अब हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. He tried to catch some of the little man, but they all slipped through his fingers and ran away. जैसा कि इसने पहले कहा कि ये इतनी मजबूत स्ट्रिंग्स नहीं है, धागे नहीं है, मैं इजीली उनको तोड़ सकता हूँ। तो उसने एक दो स्ट्रिंग्स तोड़ी और उसने अपने लेफ्ट आर्म को थोड़ा सा मूव किया। वो उसने कोशिश की छोटे जो ये लिटिल मैन थे उनको पकड़ने की, लेकिन वो स्लिप उसके हाथ से स्लिप कर रहे थे, उसके फिंगर्स से निकल रहे थे और भाग रहे थे। Then there was a loud shout and little arrows came and hit Gulliver all over his body. They were sharp and painful. तो वहाँ से बहुत ज़ोर की आवाज़ आई कि जो इसको ये लगा रहे थे, एरोज़ की आवाज़, इसकी बॉडी को हिट किया इन एरोज़ से, इसकी पूरी बॉडी को एरोज़ से मारा। They were sharp and painful. वो बहुत तेज़ और दर्दनाक थे। Gulliver said to himself, Gulliver अपने आप से कहता है, These arrows are very painful and I won't try to break any more strings. ये जो ये arrows हैं जो इसकी बॉडी को लगे हैं, ये बहुत दर्द दे रहे हैं इसको, और मैं नहीं तोड़ सकता हूँ अब इन स्ट्रिंग्स को मज़ीद। But how can I free myself? मगर मैं कैसे अपने आप को आज़ाद करूँ इनसे। Gulliver lay there quietly and did not move for a long time. Gulliver चुप करके लेटा, वहाँ चुप करके लेटा था बहुत टाइम। Now the tiny man did not shoot any more arrows at him. और जो ये tiny man, जो छोटे आदमी थे, इन्होंने अब मज़ीद इसको ये नहीं लगाए arrows. They made a platform near his head. इन्होंने इसके हेड के सामने से एक प्लेटफॉर्म बनाया। Several of them climbed on the platform and one of them spoke. बहुत सारे चढ़ गए इस प्लेटफॉर्म पे और इससे one of them spoke, और एक ने बात की। But Gulliver did not understand the tiny man's words. लेकिन गुलिवर को समझ नहीं आ रही थी इन छोटे आदमियों के कोई भी वर्ड इसको समझ नहीं आ रहा था। Gulliver was very hungry and thirsty. गुलिवर बहुत ये भूखा था और प्यासा था। He made some signs for food and drink. उसने कुछ इशारे किए, कुछ साइंस इस फूड के लिए और ड्रिंक के लिए इनको किए। They understood his signs and brought him baskets full of tiny loaves of bread and tiny fruit. उन्होंने इसके लिए लाए फुल ऑफ बास्केट भरा हुआ इस ब्रेड से, और मगर वो भी छोटी छोटी थी, और टाइनी फ्रूट्स और ये भी मेवे भी छोटे छोटे थे। Gulliver ate 2 or 3 loaves at a time. गुलिवर ने 2-3 लूज एक ही वक्त में ले लिए। Then they brought him water in tiny tubs. और उनने छोटे छोटे टब्स में पानी लाया इसके लिए। He drank it and then went to sleep again. उसने वो पानी पिया और वो सो गया फिर से। The man, they went to their king and said, वो आदमी अपने बादशाह के पास चले गए और कहा उसे, There's a giant near the seashore. वहाँ से समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा है। He was sleeping and we tied him to the ground. वो सोया हुआ था और हमने उसको बांधा ज़मीन पर। What shall we do with him? अब हम उसके साथ क्या करेंगे? The king wanted to see the giant for himself. किंग देखना चाहता था इस giant को, इस बड़े आदमी को। He said, उसने कहा, Make a very big god. अब बहुत बड़ा god बनाओ। Put the giant on it and bring him here. उसको उस पे लेके आओ मेरे पास।
The tiny man soon made a wooden cart. ان چھوٹے چھوٹے آدمیوں نے یہ کارٹ بنایا, یہ گاڑی بنائی, ووڈن گاڑی. It was لکڑی کی. It was 2 meters long and 1 meter wide. یہ 2 میٹر بڑی تھی اور 1 میٹر چوڑی تھی. And it had 22 wheels, اور اس کو 22 wheels تھے. The wheels were also made of wood. جو اس کے wheels وہ بھی لکڑی کے بنے تھے. Hundreds of tiny horses pulled the cart. سینکڑوں میں یہ جو چھوٹے چھوٹے ہارسز یہ اس کو کھینچ رہے تھے. And hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it. اور سینکڑوں میں یہ جو آدمی اس گلیور کو اس کے ساتھ باندھا, اس کارٹ کے ساتھ. Then the horses pulled the cart with Gulliver on it. اور جو یہ ہارسز یہ کھینچ رہے اس کارٹ کو جس میں گلیور تھا. The next day they reached the gate of the city. دوسرے دن وہ پہنچے اس سٹی کے گیٹ پر. Then the king of Lilliput came and saw Gulliver. وہ جو لیلیپت کا بادشاہ تھا وہ آ گیا اور اس نے اس کو گلیور کو دیکھا. He was very surprised. وہ بہت حیران رہ گیا, دھنگ رہ گیا. And said to himself, اور اپنے آپ سے کہتا ہے, Oh, this man is very big. یہ آدمی تو بہت بڑا ہے. His arms and legs are like tall trees. اس کے جو ٹانگیں اور جو بازو ہیں وہ تو بہت بڑے درخت جیسے ہیں. Gulliver was taken to an old temple and put there. گلیور کو اب پرانے مندر لیا گیا اور وہاں پہ رکھا. The king's man tied one of his legs with strong chains to a pillar. جو یہ بادشاہ کے آدمی تھے انہوں نے اس کی ٹانگیں چین سے پلر کے ساتھ باندھی, زنجیروں سے. Crowds of people came and saw him. بہت سارے لوگ آ گئے اور اس کو دیکھ رہے. Some of them shot arrows at his face. کوئی نے اس کے چہرے پہ یہ لگائے, یہ تیر برسائے. But the king stopped this. لیکن بادشاہ نے روکا ان کو. Gulliver did some funny tricks and pleased the king and the people. گلیور نے کچھ ایسے فنی ٹرکس کیا جس سے بادشاہ اور وہ لوگ خوش ہو گئی. Then one day Gulliver said to the king. ایک دن گلیور نے بادشاہ سے کہا, Please take away my chains. میری زنجیر نکالو. زنجیر جو ہے یہ چینز جو ہیں وہ نکالے. I want to walk about. میں چلنا چاہتا ہوں. The king said. بادشاہ نے کہا, That will be dangerous. وہ بہت خطرناک ہوگا. You will walk on people's body and kill them. آپ لوگوں کے جسم کے اوپر سے کچلو گے ان کو, جسم کے اوپر سے چلو گے اور ان کو کچلو گے, مارو گے. No, I will be careful. نہیں, میں دھیان سے چلوں گا. I will not kill anyone. میں کسی کو نہیں ماروں گا. Your people will be quite safe. آپ کے جو یہ آدمی ہیں وہ صحیح سلامت رہیں گے, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مجھ سے. Gulliver said. گلیور نے کہا. The king said to his man. بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے کہا, Take his chains away. اس کی چینز اتارو. He is not a dangerous giant. یہ خطرناک آدمی نہیں ہے. Then Gulliver was free. اس کو آزاد کیا گیا. And he lived among the people of Lilliput for several months. اور وہ ان لوگوں کے ساتھ رہا بہت سارے یہ بہت سارے منتھس اس نے انہی کے ساتھ گزارے. یہ جو کہانی ہے یہ لکھی ہے, یہ جوناتھن نے لکھی ہے, جوناتھن سوفٹ گلیورز ٹریولز. یہ جوناتھن کی اسی بک سے اڈاپٹ کی ہے. یہ ایک اس کے بہت سارے ایڈونچر سے لیول گلیور کے, اب یہ اور ایک ایڈونچر اسی کی بک سے ہم نے لیا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, تھینک یو ویری مچ.